in line. I prayed for you before I called you mine. Oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't believe it's true. I get to love you. It's the best thing that I'll ever do. I get to love you. It's a promise I'm making to you. Whatever may come, your heart I will choose. Forever I'm yours, forever I do. I get to love you. I get to love you. Since Christian man ko no, so kami tanan yun, nag-pray yun ko og kanang lalaki nga parehas akong papa bitaw nga bisag malita kay akong mama. Love bigya ko niya kay akong mama, and then naman jud dili malimtan nagingon sa akong lola before nga kung giunsa niya pag-treat ang iyang mama, not just iyang mama pati iyang family. Ingon na naon pag kaniya pag-treat pag mahimo na kaniyang wife. And then nakita na ko ni Kevin nga love kay niya si auntie iyang mama. Sumoto nga ni nasink in na din ako ay mauna ni Lord, mauna niya akong gi-pray, mauna niya ang giingon sa akong lola nga Siguro na si Ivy jud ang gihatag sa Ginoo sako. Murag siya na jud para sa kuha kay mapalanggaon man jud siya niya. Ang iyang pag-love niya sa kuha ma-feel jud nako. Manang siya jud. Ivy, Milicio, wilt thou have this man to be thy lawfully wedded husband, to live together according to God's ordinance in holy matrimony? Wilt thou love him, comfort him, honor, and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, keep thee only unto him for as long as she both shall live? yes, Pastor. I get to love you. I get to love you. I get to love you. Maunang ang importante gyud sa kinabuhi is ang gugma. So sadyang nahigugma kay si Kevin o si Ivy dili man perfect, si Kevin sa dili perfect, pero kung nagkahigugma imo, nakay makita ba kay naamang gyud nay makita nimo nga wa nimo nakita sa inyong relationship sa una. Pero actually ang gugma is covered the multitudes of sins. Isulti man sa Biblia, love is the bond of perfectness. Nganong perfect na siya kay nagigugmaan man. Dili siya dali matanggal. First meet na mo isa sa Shawarma, Bayugan, kilid sa Prince. So dili pa mi kaila ato. Wala jud siya kanang ingon nakisay pangalan nimo or wala jud, as in nipalit ra mi og pizza tapos siya dayon kay nikaon na siya dito ila auntie, pero always siya dito gakaon. Kami first time ra to nagpalit dito. Actually ang unexpected jud among pag ila-ila ni Ivy. Mo to ni kalit og storya ang ang tindera nga na single na ba ni si Sir. Maulawan po ko ato, alam po ko ni Pansin. Wato, magdito ra taman, magbidma lang nga. Niingon di siya kang auntie nga pag mobalik daw ko dito is mangayo siya sa ako og what you call this one, Facebook account, and then Moto, pag after mga pila ka days, nibalik si Ma'am. Moto, dito na din ang sugod ang tanan. niana gid ko ni auntie ato nga namang gid siya tarpaulin. Uy hala, shawarma buy one take one denity plus forever. So makita ni tag forever dirite. Giwa gid to siya sa akong ginako sa akong mind. Unexpected gid ni kuan gid siya ni auntie DI unya. Gihatag po di auntie mo to nga nagka-chat ni. After 1 month kafin. So na forever sa shawarma. Making love in a world of vivid colors. How often have I been there? Well, it really doesn't matter as long as we're together.
karon mag almost 2 years naming duha ni Ivy among panaguban bibo kayo gyapon kanang happy jud kay ko basta kauban siya sabi siya ka kuan malipayan nga babae bisag sad ko kusog kay siya magkatawa sa ako sayaw kalit mo ta nga among banding mo panang jud ko kanang hilomon ko pero siya may joy murag kuan sa mo duha happy feel jud guys siya. Come to life with a stroke of your soothing hands. All the questions of life I will come to understand. Seasons come and seasons go. Stars will This ring I give thee as a token of my love and devotion to you. I love you. But every time I try to look back, I know that spending my days with you is like living in a world of fancy. With all the beautiful people I know, making love in a world of vivid colors. How often have I been there? Well, it really doesn't matter as long as we're together. Okay. Finally niabot na kita aning kuan karon. Salamat sa paguban gikan sa sugod hantod karon. Grabe kayo atong trials. Grabe gyud kayo. Binaw dili madayon karon na dayon na gyud. Salamat gyud kayo me sa love and sa pagamping kanako labi na sa akong family. It's the way that you move, and I'm falling in love with you. It's the things that you say, I think you really want me to. Dad, first of all, thank you kay niabot ka sa akong life unexpectedly. Ikaw ang nagpa-feel sa ako kung si feeling nga i-love unconditionally. I-treat og tarong. You are one of my supporter from the very beginning. I'm falling in love. Oh, oh, oh. I'm falling in love. Oh, oh, oh. Lari lagi. Hag na lang din. Time. Given Congrats, words to Ben. decide, permission from your father to be mine. Congrats. Your heart is so Una, ingon ko, kinahanglan makapon mo i-develop ng love. Tinuod, nagkahigog ma-idrig mo. Ayaw tugutin nga mahilis siya, ayaw tugutin nga mag-degrade siya. Kung pwede, ma-develop pa siya ang paghigog ba din to honor. Respect each other. Protect, then pag-support, then tagaig yung quality. makes me fall in love. Oh, oh, oh. Makes me fall in love. Oh, oh, oh. Gi-assure gud niya nga. Gi-ate man jud ko niya tarong. Gi-assure niya nga. Love jud. Ipakita gud niya nga. Sa iya gud ako na feel ba nga. Kanang ingana di ay ang i-love bitaw nga kanang if gi-value ka, gi-love ka. Sa iya na ako na feel tanan na nga ani di ang feelings nga gihigog maog tarong. Taga-encourage. Thank you sa pag-love unconditionally, Dad. I promise to love you and choose you every day. I think I fell in love. I think I fell in love yesterday. I think I fell in love. I think I fell in love.
I love you, Doc. By the virtue of authority vested in me by the Bayugan Bible Baptist Church and by the Republic of the Philippines, I now pronounce that Mark Kevin and Ivy are now husband and wife. What God hath joined together, let no man put asunder. Congratulations.